Sorry, I'm kind of nervous actually. Come on, Ruth! Woo! Hola a todos, estoy un poco nerviosa, para serles honesto. That's a sign when you're really nervous, you start drinking a bunch of water. Yeah. Because you get really thirsty. It's my excuse, so I could go to the restroom right now and leave, right? Let's see. First of all, my name is Ruth, if you guys don't know me. Mi nombre es Ruth, para los que no me conocen. I'm married to this guy named Jonathan right here, next to me. Está casado con este modelo. I have two beautiful girls. Tengo dos niñas extraordinariamente bellas. Eliana, she's 6. Eliana, que tiene la edad de 6 años. And Julianne, our little monkey, she's 4. Y Julian, que es el pequeño changuito de la casa, que tiene 4 años. Yeah, she's a little monkey. You might not see her like a little monkey, De repente no la ves como un changuito, but she really is once you get to know her. pero sí es un changuito una vez que la llegas a conocer. Before I start, I want all the moms to stand up, please. Antes de comenzar, todas las mamás pueden ponerse de pie, excepto Jimmy. I believe it was maybe a couple of days ago. Hace algunos días atrás, God put this in my heart, and Dios puso eso en mi corazón. I think overall, God wanted to tell you guys something. Y yo creo que sobre todas las cosas, Dios les quiere decir algo. He wanted to tell you guys that He's proud of you guys. Él quiere decirles que Él está orgulloso de todos ustedes. Very proud of you guys because honestly, what He gave you guys, He gave you the privilege to be a mom. Honestamente, porque lo que Él te dio fue el privilegio de ser madre. And being a mom comes with no rule book. Ser una mamá no viene con instrucciones. So we have to learn how to be a mom. So tenemos que aprender cómo ser madres. We have to wake up early. Tenemos que despertarnos temprano. Feed the baby when they were little, you know? Darle de comer al bebé cuando era pequeño. And even until now, Yeah. as maybe adults, Y todavía, aún siendo ellos adultos, you were the one that would wake up when they were sick. tú eras la que se levantaba cuando ellos estaban enfermos. You were the one Eras aquella that sometimes you didn't know what to do when your kid would go crazy and do tantrums on the floor. la que no sabías qué hacer cuando tu hijo se alocaba y hacía berrinches. But God was there. Pero Dios estaba ahí. And He's saying, I'm proud of you. Y Dios te dice, estoy orgulloso de ti. Come on. So give it up to the mom. Así que, un aplauso a las mamás. You guys can have a seat. Thank you. Pueden ponerse de pie, gracias. So this morning, I get the privilege to share the word with Esta mañana tiene el privilegio de compartir la palabra conmigo. yeah, we're both will be sharing, and it's the first time actually, so I'm excited. Vamos a estar compartiendo por primera vez juntos. So God had been talking to me about this. You could say I always have like a topic to things. Yo siempre le pongo un título a los mensajes que voy a hablar. So this morning we'll be talking about the process of a promise. Y en esta mañana estaré hablando sobre el proceso de la promesa. I had previously spoken about this with the youth, He hablado sobre esto con los jóvenes. but God had told me you need to speak it to the church. Y Dios me dijo, tienes que hablar de esto a la iglesia. So let me begin by asking you guys a question. Déjame comenzar haciéndote una pregunta. How many of us have a purpose that you guys know that, you know what, God told me this? ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes tienen un propósito y lo entienden y dicen, Dios me dijo que hiciera esto? How many of you guys actually have one that say, you know, God had promised me something, or even a promise, God promised me something? Honestly, has God promised you guys something ¿Cuántos de in your ustedes lives? les ha prometido algo, honestamente? And are we living on that promise? ¿Y acaso estamos viviendo dentro de esa promesa? Some of you guys are, some of them aren't still. Algunos de ustedes están viviendo la promesa, algunos de ustedes de repente no.
One of the things that I'm learning, or I learned, Una de las cosas que he aprendido, it's that there's a process to everything. que hay un proceso para todo. For me to go, this is my starting line, Para que yo diga, este es mi punto de partida, and the promise of God is right there with the red thing, as you guys can see. y la promesa de Dios está ahí en esa pared. I could look at it, La puedo ver, and in here there's space, correct? y de aquí a ahí hay un espacio, ¿correcto? In that space, it's called process. Y ese espacio se llama proceso. You know, so often we want the promise, but we don't want to go through God's process to get us there. Muchas veces queremos la promesa, pero no queremos el proceso que Dios necesita que pasemos para llegar ahí. The process, El proceso, one of the things that I'm learning, it's technically it's through the process we find the greatest joy. a través del proceso, he aprendido esto, que a través del proceso encontramos el mayor gozo. So let me read you guys a verse. Déjame, les leo un versículo, si pueden ir ahí conmigo. Philippians 1:6. Filipenses 1:6. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion into the day of Christ Jesus. Estoy seguro de esto, que aquel que comenzó la buena obra la terminará hasta que esté completa hasta el día de Cristo Jesús. So this word, Y así it que esta says, palabra, being confident of this, that he who began a good work. estar seguros de eso, que él, el que comenzó la buena palabra, la buena obra, So, in other words, he started it, en otras palabras, él lo comenzó, correct? ¿cierto? Let's see. So if he started it, Él lo obviously comenzó. sorry, I'm not used to this. Okay, so if he started it, Si él lo comenzó, you know he's going to end it as well. sabes que él lo va a terminar. So we're going to talk about a little bit about the process. Vamos a hablar un poquito sobre el proceso. Again, one of the things, I don't know about you guys, but sometimes as I see where I want to go, No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando veo hacia dónde quiero llegar, I sometimes want the process to go by quickly. yo quiero que el proceso se vaya rápido. We're those type of people, obviously, we like everything quick. Todo queremos rápido, We don't want to wait for things. no queremos esperar nada. And one of the things that sometimes I tend to sometimes even do this, that I'll be like, God, if you get me there, I promise I'll stop doing something. Y But muchas, get me there quick, you know? muchas veces le dices a Dios, Dios, te prometo que si me llevas a ese lugar rápido, lo que me prometiste, te prometo que voy a hacer algo. So we tend to always say that, God, if you get me a new house, then I promise you that I'll start, sending my tithes more. Y tú le dices, Señor, te prometo que si me das una casa, entonces prometo diezmar. Or you may say, I don't know what's in your situation, but you say, God, if you take me to where that promise, I promise I'll stop doing something because I want to get there. So you're trying to get something very quick over there. Y muchas veces le dices, Dios, que si me puedes llegar a ese lugar, prometes, no sé cuál sea tu situación, pero le prometes dejar de hacer algo, Dios, con la promesa de que Él te lleve a ese lugar rápidamente. We sometimes think that to get away from the process, Muchas veces queremos alejarnos de la promesa we try to do like an exchange towards that. y tratamos de hacer como un tipo de intercambio. So if you do this for me, I'll stop doing this for you. Y dices que si tú haces esto por mí, entonces yo dejo de hacer ciertas cosas. But one of the things that I'm learning is how to embrace the promise and honor that process. Y una de las cosas que estoy aprendiendo es cómo abrazar esa promesa y honrar el proceso. Your current season, Tu temporada en la cual te encuentras it's something that we should honor. es algo lo cual tú debes de honrar. And in that process, it's honoring that. Y en ese proceso de honrar,
You know, many of us think Muchos de nosotros pensamos that our promise, que nuestra promesa it's the greatest reward. es la recompensa más grande que podamos obtener. But let me tell you this, Pero déjame te digo esto, it's not. no es así. I found out He encontrado that our process, que el proceso it's our biggest reward. es nuestra recompensa más grande. Let me tell you why. Déjame te digo por qué. The end, Porque al it's final, not. Because the process is where you get to find who you are. porque en el proceso es donde It's tú puedes because encontrar it's quién when eres. you can say, it was through the process that I could look back and say, hey, this made me patient. Y tú miras el proceso y volteas hacia atrás y dices, gracias a este proceso, ahora soy paciente. This made me have hope. Esto me ha hecho tener esperanza. This made me have faith. Esto me ha hecho que tenga It's fe. not at the end result, okay, you did it. Yes, I'm happy. I know many of us, No es hasta el final porque dices, bueno, ya llegué al final de la meta y ahora estoy contento, pero muchos de nosotros, you know, an example, un ejemplo, it's how many of us, you know, again, James just graduated. ¿cuántos de ustedes saben que obviamente James se acaba de You graduar? know, there's people who, you know, 7 years ago I got married. Muchas personas de repente, yo hace 7 años me casé. Maybe my parents were like, you know, this is the greatest reward is that, you know, she found someone and she got married. De repente para mis padres eso ha sido la recompensa más grande que me haya casado y que haya tenido una familia. But it's not. Pero no es así. It was those moments when my mom looked back Eran esos momentos donde mi mamá podía mirar and she atrás said, you know what, I was there y decía, yo estaba ahí through her schools. a través de su escuela. I was there, Estuve ahí you know, when I needed that encouragement. cuando yo necesitaba ser motivada. Oh, even in my life, I could say that. Y eso al menos en mi As a vida, mom, como mamá. my daughter is finishing her first year of kinder, Mi hija está terminando su primer año de kinder and I look back y yo miro hacia atrás and I'm like, she made it, y digo, ella Sí. lo ha hecho, lo ha logrado, but my biggest reward pero mi más grande recompensa is that, you know, she started off es de que ella comenzó and sometimes she wouldn't want to do her homework, y había momentos en los que no quería hacer su tarea, but I had to encourage her. pero yo tenía que motivarla. I had to tell you, Eliana, Yo les- Julie, Eliana, Julián, you guys could do it. You guys are brave. You guys are this. son inteligentes, son grandes, ustedes pueden hacerlo. Those are the moments, Esos son los momentos my biggest reward, que tienen la mayor recompensa, because I'm building memories on her. porque estoy creando memorias con ella. I'm building character upon their lives. Estoy creando un carácter en sus vidas. That's the biggest reward. Esa es la mejor recompensa. It's through the process. Es a través del proceso. So embracing the process. Abrazando el proceso. Do you guys understand this? ¿Entienden Yes. esto? Okay. I'm going to talk to you guys a story in the Bible. Les voy a hablar sobre una historia en la Biblia. We're going to talk about the story of Ruth. I know it's kind of funny. I know it's weird. Vamos a hablar sobre la historia de Ruth. Yo sé que es raro, me llamo Ruth. Sorry. Can you guys turn your Bible to Ruth, chapter 1. Pueden abrir sus Biblias en el libro de Ruth, capítulo 1. I actually thought I was going to be more nervous, but I'm not so much. Yo creí que iba a estar mucho más nerviosa, pero la verdad no tanto. I'm making Así que lo estoy haciendo. it. Okay, so let's read. Vamos a leer. Ruth, chapter 1. Ruth capítulo 1. In the days when the judges ruled, En el día cuando los reyes gobernaban, there was a famine in the land. había una gran hambre en la tierra. So a man from Bethlehem in Judah, Y un hombre de Belén y de Judá, together with his wife and 2 sons, con su esposa y sus 2 hijos, went to live for a while in the country of Moab. fueron a vivir al país de Moab. The man's name was Elimelech, El nombre de este hombre era Elimelech with his wife's name was y Naomi, el nombre de su esposa era Noemí.
And the names of his two sons were Y el nombre de sus dos hijos eran Mahlon Malón and Chilion. y Quilión. They were Ephraimites Eran efrateos, gracias, from Bethlehem, Judah. de Belén y de Judá. And they went to Moab Fueron a Moab and lived there. y vivieron ahí. So, this woman named Naomi Esta mujer llamada Naomi had two sons. tenía dos hijos, As they moved, pero al moverse, her two sons got married sus dos hijos se casaron to two women. con dos mujeres, Orpha Orfa and Ruth. y Ruth. And when they married, Y cuando ellos se casaron, soon after, después de eso, they died. murieron los esposos Her husband as well. Her y su husband. esposo de ella. Sus hijos So- murieron de ellos. At the end, Naomi was left by herself Y al final de cuentas, Naomi se quedó sola with her daughters-in-laws. con sus nueras. And unfortunately, Y desafortunadamente, these women weren't able to conceive. y esas mujeres no habían quedado embarazadas con sus esposos. So technically, they had no strings attached to Naomi. Y así que en realidad no tenían ningún tipo de conexión con Naomi. She talked to them, Ella platicó con ellas and you could say she kind of released them. y les dijo, tienen la libertad de irse. She told them that, go and make your own family, meet someone, have kids. Y les dijo, vayan, conozcan a alguien más y hagan su propia familia. So one of them did, Y una de ellas se fue, except Ruth. excepto Ruth. Let's actually look at the verse. Oh, sorry. So if you guys turn, well, you guys are in Ruth already, so it's verse 16. ¿Pueden ir al verso 16, por favor? It says, but Ruth said, don't force me to leave you. Y Ruth dijo, no me obligues a dejarte. Don't make me go home. No hagas que regrese a casa. Where you go, I go. A donde tú vayas, yo iré. And when you live, I will live. Y donde tú vivas, yo viviré. Your people are my people. Tu gente es mi gente, Your God is my God. tu Dios es mi Dios. Where you die, I'll die. Donde tú mueras, yo moriré. And that's where I'll be buried. Y en un lugar seré enterrada. So help me, God. Ayúdame, Dios. Not even death itself Y ni siquiera la muerte is going to come between us. va a meterse entre nosotros, a entrometerse. So this is what she told Naomi. Esto fue lo que ella le dijo a Naomi. Can you imagine this? Imagínate esto. This woman say, I'm going to give everything up Esta mujer dijo, voy a dejar just to todo stay with this woman, Naomi. solo para poder estar con esta mujer Naomi. So they did. They went back to Bethlehem, Y aquí regresaron a Belén. and people were talking. Y la gente empezó a murmurar. Like, why is she coming back? ¿Y por qué se regresó? She has nothing, why is she here? There's no reason why she should be ¿Y here. por qué regresó si no tiene nada? No hay ninguna razón. But Ruth somehow knew Pero Ruth de alguna manera supo that this was part of the process. que esto era parte del proceso. So she stayed with Naomi. Y así que se quedó con Naomi. She would be the one that go to the fields and get food for them. Y ella era la que iba al campo y traía de comer para And las this is dos. what I'm guessing because Naomi was in old age. Probablemente porque Naomi era de edad avanzada. So she would literally be the one catering to her, you could say, in that sense. Y en otras palabras era a Ruth la que atendía a Naomi. Soon after, Después de eso, Ruth actually, to make the story shorter, para poder hacer la historia más corta, Ruth married Ruth se casó to, you could say, a redeemer. Well, it was one of the family's redeemers. la creencia era de que alguien podría ¿cómo se dice esta palabra? Redimirlo, gracias. Ajá. Redimir a la familia. Thank you. Y cómo se llama? Oh, sorry. I lost my third train.
Okay, and she married this guy named Boaz. Y ella se casó con este tipo llamado Boaz. And she married with him, Y se casó con él. and she was able to conceive. Y pudieron concebir. She had a baby, Tuvo un bebé. and she kind of gave the baby, you could say in that sense, to Naomi. Y así que le dio ese bebé a Noemí. Naomi was Naomi holding that precious son, you could say. tomó ese bebé, ese precioso bebé. And they will call it's Naomi's son. Y decían, es el hijo de Noemí. But this is what I'm trying to get to this. Pero eso es a donde que quiero llegar yo. The point of this story El punto de esta historia is that Naomi was a woman es que Noemí era una mujer who thought she lost a promise of God. la cual pensó que perdió una promesa de Dios. Why? ¿Por qué? She lost a husband, Perdió un esposo, sons. perdió hijos, All she thought she would have y todo lo que ella pensó que iba a poder tener was a grandson. era un nieto. But how can she have a grandson when she has no one? ¿Cómo iba a poder tener ella un nieto cuando no tenía nadie? But then comes Ruth, Pero en ese momento llega Ruth, who said, I'm going to commit my life to you. en la que dijo, voy a conectar mi vida contigo. And without her knowing, she gives this son to her. Y sin ella saber, le da este This bebé. was a promise of God, because God says, "What? Your generations are going to be known," and this is a sign of that. Esta era una promesa de Dios porque le dijo, tus generaciones serán conocidas, y esta era una promesa de Dios. Do you guys understand this? ¿Entienden esto? How many years did it take for her to be able to see this promise? ¿Cuántos años le tomó a ella ver esta promesa? Many years, I bet. Muchos años. Let me tell you guys a story too. Déjame te digo una historia. A close friend. Una amiga cercana. She was the first Christian in her family. Ella fue la primera cristiana en su familia. She dedicated her life to Christ. Se dedicó su vida a Cristo. Unfortunately, her family Y desafortunadamente su familia was, don't go to church, or why are you doing this? le decían, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué She haces didn't esto? care. Pero a ella no le importó. She'll be there serving God every Sunday or every day, you could say. Ella estuvo ahí sirviendo a Dios todos los domingos. And one of the things Y una de las cosas, she always would say, y ella siempre decía, a promise from God una promesa de was Dios, that her family was going to serve the God, Yeah, was I going guess. to know who God was. era de que su familia iba a conocer quién Dios es. And years passed, Los años pasaron, nothing happened. nada pasó. A couple years ago, maybe like 2 years ago, Aproximadamente 2 años hace, she tells us, ella nos dice, my brother's going to church. mi hermano está yendo a la iglesia He's knowing God. y él conoce a Dios. So he gives his life to Christ. Y él dio su vida a Cristo. Same story. How many years did it take her ¿Cuántos años le tomó a ver a to ella be able to see that? para ver esa promesa? Up until this day, Hasta el día de hoy, only one member of her family knows God. solamente un miembro de su familia conoce a But she Dios. still holds on to that Pero promise. ella todavía se abraza de esa Same story. promesa. La misma historia. We need to hold on to Tenemos- those promises of God. Tenemos que atarnos o detenernos. There's a process. Hay un proceso, It's going to get tough, se va a poner duro la cosa, but we know pero that sabemos who's in our side. quién está a nuestro lado. One of the things Una de las cosas that I'm learning, que estoy aprendiendo it's to move forward, es para poder avanzar, we must believe tenemos que creer in the power of the promise. en el poder de la promesa. If we don't, Si no, we won't see the promise. no veremos la promesa. And I think I shared this with you guys once. Y eso ya lo compartí una vez con ustedes. There's a difference between knowing what the truth is Hay una diferencia entre conocer lo que es la verdad and living in the truth. y vivir en la verdad. So we must believe in that truth.
Y así que necesitamos creer en of God's promises. las promesas de Dios. And let me leave you with this thought before Jonathan goes. Y voy a terminar con este pensamiento. He ends it. Él, He ends it. él lo terminará. Él lo termina. Just like we read in our verse. Como leemos en el versículo Filipenses 1:6. If he starts it, Si Él lo comienza, he will end it. Él lo terminará. Amén. That's pretty much it. And I will be translating because that would be bad. So we have James who will be translating. I feel, bueno, me siento como, una vez escuché a un muchacho que era de los Navy SEALs, I feel, one time I was listening to this guy who was from the Navy SEALs. y decían que los del Army, He was saying that the people in the Army, ya saben que hay diferentes ramas del ejército, ¿verdad? you know, of course, there's different forces in the military. Y entonces decían este Navy SEAL And so this Navy SEAL would say que el Army that in the Army, eran los barrenderos, sweepers, it was supers. porque cuando ellos iban al frente de la guerra, Because when they would go before the war, ellos eran los que hacían todo el trabajo, they would be the ones that would be doing all the work. los que mataban They would kill, y hacían todo lo más duro, and they did all the hard work. hacían un desastre. They would do a disaster. Entonces los del Army And so that the Army venían y recogían todo lo que ellos ya habían destruido. would come and pick up everything that they had destroyed. En este momento In this moment, me siento I feel como el Army. like the Army. Creo que Ruth les dio una palabra I think Ruth gave you all que les acaba de desbaratar el that corazón has probably destroyed your heart. y me siento como que estoy a punto de barrer. And I feel like I'm about to sweep. Aquí vamos a entrar rápidamente. Well, let's go. Estábamos pensando sobre qué íbamos a hablar y inclusive estábamos conversando, ¿qué tienes tú y qué tengo yo? Y dijo, So we were brainstorming about what we were going to speak, and we were asking each other, well, what do you have? y llegamos a la misma conclusión que queríamos hablar sobre las promesas. And we were speaking about, we agreed that we wanted to talk about the promises. Y entonces decidimos And so we decided then que la promesa that the promise es igual a is the same as proceso, to the process. ¿ok? Desafortunadamente Unfortunately, y afortunadamente, and fortunately, cada vez que Dios nos hace una promesa, every time that God gives us a promise, nos pone un proceso. He gives us a process as well. Es como tú It's like you. le dices a tus hijos, You tell your children, cuando cumplo 18 años when you're 18 years y old, si me das buenas and calificaciones, if I get good grades, if you get good grades, te voy a comprar un carro I'm going to buy you a car para que vayas al colegio. so that you can go to school, to university, college. Tú quieres más el carro, ¿verdad? You want the car more, of course, Pero no quieres el proceso. but you don't want the process. No quieres buenas You calificaciones. don't want to try to get good grades. No quieres You estudiar, don't want to study, pero tienes que hacerlo. but you have to do it. Déjame te llevo una historia rápidamente. Lucas 1:1. Let me give you a story in Luke 1 real quick. En Lucas encontramos la historia cuando el ángel Gabriel In Luke, we find the story where the angel of Gabriel viene, Gabriel comes, no este ángel, not this angel. que este no tiene nada de ángel. This guy's definitely not an angel. Llega Gabriel, Gabriel comes, dice la palabra de Dios, and the word que says Zacarías that era Zechariah un sacerdote. was a priest. Entonces este sacerdote So this priest, dice que llegaba todos los he días says that he would come every day, y su trabajo and his job era adorar, was to worship, quemar incienso to burn the altar, en el altar. Sorry. En el altar. and the altar. Entonces dice que llegaba en las mañanas, And he says that he would come in the mornings, llegaba, prendía el incienso he would come and he burned the y offering, lo ponía en el altar, ¿correcto? and he would put it on the altar. Pero dice que en esa mañana But he says that this morning, llega he comes, está quemando incienso he's burning the incense, y dice que el ángel se para al lado derecho del altar and it says that the angel stands right next to the altar, y él se saca de onda. and he's weirded out by this. Y entonces el ángel le dice, And so the angel then tells him, vas a tener un hijo, you're going to have a son, ¿ok? Vas a tener un hijo, you're going to have a son, su nombre será Juan. his name will be John.
Él va a abrir el camino He will open up the way para aquel que viene después de él. for the one who is coming after him. Será, He will be, va a hacer señales, he will do miracles milagros, and works como like Elías, Elijah, solamente para darle una imagen only to give you an image a here, Zacarías to Zechariah de qué tan grande of how big este profeta iba a ser, this prophet would eventually be, que es Juan el Bautista. who would be John the Baptist. ¿Me están siguiendo? Are you following? ¿Ok? Pero en eso, But in this, a este animal, no es cierto, a Zacarías, Zechariah, dice, he says, ¿cómo es posible que esto va a suceder how is it that this will happen si ya estamos bien viejos? if we're already very old? Este era un viejo que servía, ¿verdad? This was a very old person who would serve. Hay otros viejos que no quieren There's servir. other old people that don't want to serve. Es una excusa de decir, yo estoy viejo, no puedo servir. Sí puedes It's servir. an excuse to say, well, I'm too old, I can't serve. Okay. Oh, yeah, of course you can serve. Entonces, Zacarías So then Zechariah le dice al ángel, tells the angel, ¿cómo vamos a tener un hijo si somos viejos? how are we going to have children or a son if we're very old? ¿Cuántas veces Dios te ha dado una promesa? How many times has God given you Dices, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? a promise and you say, Si ya tengo pelo blanco, how will I do this if my hair is white already? si ya no quiero salir, If I don't want to go out anymore? y empiezas a cantar, And you begin to sing, o tus hijos empiezan a cantar, or your children begin to sing. oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque mi padre ya está. Y te empieza a poner melancólico, And of course, you bring some melancholy into the picture. ¿ok? Sin ofender a los presentes. Not offending anybody here, of course. Entonces le dijo al ángel, So the angel, he says, look, man, porque no creíste, because you didn't te believe, vas a quedar mudo. you're going to be mute. No vas a poder hablar hasta que el bebé nazca. You're not going to be able to speak until the baby is born. Mantengan ese pensamiento. Now keep this in thought. Dice que los 6 meses después, He says that 6 months after, el ángel Gabriel viene de nuevo, Gabriel, the angel, comes se le aparece a una jovencita, and he appears to a young woman, 12 o 13 años, 12, 13 years old, virgen, a virgin, y le dice, vas a tener un hijo. and he says, you're going to have a son. Su nombre será Jesús, His name would be Jesus, y él será el Dios, and he will be God. y va a salvar al mundo, And he will save the va world, a sanar sus and pecados, he would wash away all y sin, los va a libertar. and he will free. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de ella? And you know what her response was? Y dijo, ¿y cómo va a suceder She esto said, well, how is that going to happen si apenas soy una niña? if I'm still a girl? Estoy comprometida, I'm promised to someone, no me he casado. but I'm not ¿Cómo married. voy a tener un bebé? How am I going to have a son? La respuesta de ella fue diferente. Her response was different. Ella le dijo, Dios, She said, God, o el ángel le preguntó, or to the angel actually, she asked, ok, no entiendo cómo va a suceder esto, well, I don't understand how this is going to happen, pero dime un poco but más. tell me more about this. Quiero saber. I want to know. Pues ella se empezó a emocionar. So she began to get excited with this thought. Vino la misma The promesa same promise came sobre 2 personas, over 2 people, pero fueron 2 diferentes but reacciones. there were 2 different responses, Fueron 2 diferentes 2 respuestas. different answers. ¿Cuántas veces Dios no viene a tu vida How many times does God not come to y te you da una and promesa? gives you a promise, Y nosotros ya sé que respondemos, Señor, and either we respond, Lord, sí, yo quiero más. Dime cómo lo vas a hacer. tell me how you're going to do it, I want more O of this. contestas como Zacarías, Or you answer like Zechariah, pero estoy viejo, but I'm old, no sirvo para I'm nada, not good for anything, no tengo un ministerio, I don't have ministry myself, no voy a ser un predicador, I'm not going to be a preacher, no voy a ser un pastor, I'm not going to be a no voy a cantar aquí, I'm not going to sing up front, porque cuando canto se va al agua. because when I sing, I break through some eardrums. Are you nervous? No. Cuando él les da el ángel Gabriel le da la promesa, When the angel gives this promise, un hombre tenía mucha experiencia a man had a lot of y su experience. nombre era Zacarías. This man was Zechariah. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? How many years have you been here in church? De repente 10, Maybe 5, 10, 5, 20 maybe? No está la abuelita del gallo porque tiene como 100. You have been here. Pero But algunos some tienen de repente un año. have maybe a year. ¿Cuántos tienes, Chato? ¿2 años? How many years have you Ya been? casi 2 años. 3 años? Wow. How many years in the church? 2 años, Chato? Sí. Year and a half. Dice que 30. ¿Cuántos años tienes en la iglesia, burro?
dije, no manches, ya está. No sé que el hermano José no estaba aquí. So 1.5 years, not 30 years, okay. Thank you, Chuck. Pero la promesa But the viene promise comes. y todo depende de mi respuesta. And it all depends on my response. Todo depende cómo respondo. It all depends on how I respond. Porque hay gente que no sirve Because there's people that don't serve. por la respuesta a la promesa. Because of the response to the promise. Porque hay veces que no nos movemos hacia Because adelante there's times that we don't move a forward. lo que no entendemos What we don't understand. por cómo respondemos. Because of how we respond. Zacarías Zechariah tenía demasiado conocimiento de Dios. had a lot of knowledge ¿Por of qué? God. Why? Porque era un sacerdote. Because he was a priest Es lo himself. que la Biblia dice. That's what the Bible says. Desafortunadamente, Unfortunately, a veces el conocimiento sometimes y la knowledge experiencia and experience se entromete comes in between entre la promesa. the promise. Porque decidimos creer, Because we decide to believe, decidimos mirar we decide to see con mi experiencia with y mi experience conocimiento. and my knowledge. Y dices, And you say, no creo que eso vaya a I funcionar. don't think that would work. ¿Eso es lo que quieren hacer en la iglesia? That's what they want to do at church? No sirve, That's not good. no es santo. It's not holy. Dice Zacarías, ¿cómo es posible Zechariah says, how is it que somos possible viejos that we are old y nos vas a dar un hijo? and you're going to give us a son? Es para que estuviéramos abueleando. It's for us to have grandchildren now. Pero viene y le dice la misma promesa But the same promise a comes una niña to a little girl, y su respuesta es sí. and the response is yes. Hay un dicho, There's a saying, y no quiero ofender a nadie, and I don't want to offend anybody, y lo estoy diciendo muy ligeramente, and I'm saying it lightly, of pero course, dice que un perro viejo but that there's an older dog no puede aprender nuevos trucos. can't learn new tricks. An old dog can't learn new Y tricks. no porque no sepa, And not because they don't know no how, porque no pueda, not because they don't know how, sino porque or they no can't, quiere. but because they don't want to. La experiencia The experience nos puede llevar a un lugar can take us to a place donde anticipamos. where we anticipate things. Decimos, esto no va a When we suceder. say, this won't work. Yo sé cómo van a resultar las cosas. Or how are things going to come through this? ¿Ok? Vamos a movernos a la segunda fase. Cuando Dios nos da una promesa, When God gives us a es promise, como una semilla. it's like a seed. En Marcos 4, 26 al 28, rápidamente vamos a ir ahí. In Mark 4, let's go quickly. Marcos So Mark 4, 14, 28, 26 al 28. 26 through 28. Cuando estén ahí, digan chido. Say Chido. Say Chido. Versículo 26 dice, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que en este sepa cómo, y ya sea que duerme o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano llena la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesus also said, the kingdom of God is like a farmer who scatters seed on the ground. Night and day, while he's asleep or awake, the seed sprouts and grows, but he does not understand how it happens. The earth produces the crops on its own. First a leaf blade pushes through, then the heads of wheat are formed, and finally the grain ripens. Yo no soy granjero, ¿me puedes poner ahí la imagen, Giselle, por favor? I'm not a farmer or anything here. Yo no soy farmero, vamos a usar esa palabra, la vamos a poner en el diccionario. I'm not a farmer. Ahí están las manos del Helio. There's that. No sé qué está plantando, es una planta rara ahí. I don't know what he's planting here, of course, in this picture. Bueno, creo que ya la legalizaron esa planta. I think they already legalized this plant. In September. Entonces está el Helio ahí, entonces. So here's Elliot, he's planting. ¿Qué? Dice que todavía no. Dice que la semilla And it says that the seed se siembra y no sabes, dice que te vas a dormir y no sabes cómo brota. is sowed, and it says that you go to sleep and you don't know how it sprouts. ¿Cuánto siempre? Mi suegro se la pasa, vive sembrando en su jardín. My father-in-law, he lives gardening. Y este señor anda con una cosita así para el sol. He's wearing his little Mi sombrero, suegra le pone camisas hasta aquí de largas. and his wife gives him his shirts all the way up to Ponte un his gorro así que parece de esas damas de Inglaterra looks like one of those ladies from England, para que no se requeme. ¿Eh? so he doesn't get burned in the sun. Muchas veces nosotros queremos cosechar antes de sembrar la Many semilla. times we want to reap before we sow, Se llama proceso, and it's called the process. ¿correcto? Am I right? Entonces llega el Helio, So Elio comes. empieza a escarbar la tierra He begins to carve out the dig in the soil,
siembra la semilla, He plants the seed. se va, He leaves. vuelve una semana He después comes a week later, y ve que ya brotó, and he ¿verdad? says that something began to Más o sprout. menos. Something like that. Mi suegro una vez llegó y plantó como 7 palmas de un solo. My father-in-law once came and he planted like seven palm Y trees. vino la, ¿cómo se llama? De las casas, la asociación, y lo regañó porque no les pidió permiso. And the association came and scolded them because Pero pues ya estaban plantadas las palmononas, había que the palm hacer. trees were already high up. What was he going to do about it? Pero listo, sabía que tenía que hacerlo rápido. But he knew he had to do it quickly. Siembras, You sow, la tapas de tierra you cover it with the soil, y te vas. and you leave. You water it first. Right? Ahora ponte en los zapatos de la semilla. But now put yourself in the position of the seed. ¿Cómo te sentirías tú How would you feel si dicen te vamos a plantar en un lugar, if they say, well, we're going to plant you in this one place? abren un hoyito, They open up a little se ve hole. bonita la tierra, The soil looks nice. huele un poquito raro It por el smells a fertilizador little weird because of the fertilizer. y la tapa? And they cover you. ¿Cómo te sientes en ese momento How would you feel at that moment cuando Dios te da una promesa when God gives you a promise y la tierra de la vida and the soil of life te cubre? covers you? Te sientes desamparado, You feel forsaken. te sientes en un lugar oscuro, You feel in a dark place. te sientes que te You ahogas, feel like you're choking, sientes que no hay esperanza. like there is no hope. ¿Y sabes qué le dices a Dios? And you know what you tell God? Señor, ¿me olvidaste? God, have you ¿A forgotten? dónde te fuiste? Where did you go? Así se siente la semilla. Sometimes that's what the seed feels La like. tapan They cover it, y se van y se olvidan de and ella. they leave and they forget about it. ¿Cómo te sientes tú cuando Dios te da una promesa y ves How do you feel when God gives you a promise and you que tu see hijo that your son no se ha acercado a Dios? hasn't come to God, Que tu enfermedad your sickness no ha cambiado, hasn't changed, que la promesa que te dieron para servir that the promise they gave you to no ha serve llegado, has not come, que te pusieron al frente de that algo they put you at the y no forefront of crece, something and it doesn't grow, que Dios te dio algo en un tiempo that pasado God gave you something in the y past no time, resultó and it didn't become y anything, se quemó and it burned, y se fue a la and basura. it went to the trash. ¿Cómo te sientes? How do you feel? No quieres salir a la superficie, You want to come over the surface, pero no hay salida. but there's no exit. Quieres salir a la You superficie want to come out to the surface, y no hay salida. but there's no way out. Todas las cosas toman tiempo. All things take time. Warren Buffett Warren Buffett dijo esto: said this: nadie puede hacerse rico del día a la mañana. no one can become rich overnight. Hay unas cosas There are que things tienen su tiempo. that have their time. Si usted no sabe quién Warren Buffett es If you don't know who Warren Buffett de is, los hombres más ricos del mundo. he's one of the most richest men in the world. Pero él dijo también: But he also said, no se puede producir a un bebé you can't produce a child en un mes in 1 month embarazando a 9 mujeres. by impregnating 9 women. Señor, esto no funciona. Brincas para acá. Lord, this doesn't work. Jump to the next. Señor, esto no va a funcionar. Brincas para acá. Lord, this isn't going to work. Porque esto me va a llevar al proceso. Because this is going to take me to the process. Y el proceso está And aquí, the process is here, pero tú brincas para acá, but you jump to the right, brincas para you acá, jump forward, brincas para you jump back acá, to the y right, brincas para acá, and you jump this y way, nunca te metes al proceso and you never actually que get te va a into- llevar al resultado. into the process that will take you to the actual result. Porque de nuevo, Because again, no puedes producir un bebé you can't produce a child en un mes in 1 month embarazando a 9 mujeres. by impregnating 9 women. ¿Cuántas están embarazadas aquí? How many are pregnant here today? Ni se te ocurre levantar la mano, ¿no? Not even. La semilla The seed siente que es tarde, feels that it's late, que no hay nada, that there's nothing, que la cubrieron who covered y que it, todo se terminó. and that everything is done. ¿Correcto? Is that right? Cuando Jesús llega, When Jesus Él le comes, dice: and he says, Jesús, si hubieras llegado unos días antes, if you would have came some days before, Lázaro estuviera vivo. Lazarus would be alive. Jesús, Jesus, si hubieras llegado if antes, you had arrived earlier, esta niña this little girl no se hubiera muerto. wouldn't have died. Dice que todos ya estaban en el velorio, It said that everyone was already at the estaban funeral. comiendo galletas con canela, They were eating little cookies with cinnamon, tomándose café con alcohol, drinking coffee with alcohol. y le dicen: Jesús, And they said, Jesus, si hubieras llegado if antes, you had arrived a little bit before, esta niña estuviera viva this todavía. little girl would be alive Y today. Jesús le dice: And Jesus says,
Cállense, porque ella duerme solamente. She only sleeps. Y dice que le dijo a Lázaro, And hey tú, he told Lazarus, hey, Lázaro, you Lazarus, despierta. awake. De repente ya estás bien hediondo, Maybe you smell a little porque bit llevas 3 días muerto. because you've been dead for 3 days. Pero es tiempo de que But despiertes. it's time for you to wake up. Es tiempo de que la semilla brote. It's time for the seed to sprout. Imagínate cómo se sentía Lázaro. Imagine how Lazarus would feel. Estaba Lázaro muerto, ¿verdad? Lazarus was here, asleep, or dead. Ya estaba todo vendado, He was already gone. muerto, enterrado la semilla, ¿verdad? He had the seed here already dug up, Está cubierta. covered. Y oye la voz And he hears the voice de Jesús. of Jesus. Y empieza a moverse un brazo. And his hand begins to move. Y empieza el otro brazo. And the other hand begins to move. Y empieza a cantar una canción de repente. And maybe a song begins to sprout. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Y empieza a mover un pie. And his foot begins to move. Y empieza a mover el otro. And another leg begins Y to oye la voz de Jesús de nuevo y le And dice, here's Jesus' voice, and he says, Lázaro, Lazarus, despiértate, awake. no te hagas. Stop acting. Entonces Lázaro se levanta So Lazarus gets up. y se da cuenta que está cubierto de tierra. And he realizes that he's covered in dirt, Todo vendado. all bandaged up. Imagínate la semilla Imagine the seed cuando está enterrada when it's dug up, y empieza a ver and he begins to see que algo empieza a brotar dentro de ella. that something begins to sprout from within. ¿Y qué me está pasando? What's happening to me? ¿Por qué estoy cambiando? Why am I changing? Porque es el proceso. Because that's the process. El proceso duele, The process hurts, pero da resultado. but the result it gives. Entonces sale Lázaro, se levanta. Lazarus Amen. rises, amen. Entonces Lázaro se levanta Lazarus gets up. y dice, hey, He says, hey, ¿dónde está la fiesta? where's the party? Llegué tarde, I'm a little late. estaba dormido, I was a little asleep. Dios me ha levantado. But Jesus has No me importa tu It situación, doesn't matter your si ya situation. estás apestoso, If you smell already, si ya tienes 3 días, it's been 3 days. 3 días ya muerto, 3 days dead. y And yo te puedo dar vida. I can give you life. ¿Sabes por qué por qué el ángel You know why the angel enmudeció a Juan? Perdón, a Zacarías. muted Zechariah? Porque quería que se quedara callado. Because he wanted him to be ¿Qué silent. hizo Jesús cuando estaba en la tormenta? What did Jesus do? Dice que se subieron al bote. They said that they got on the boat. Iban a ir al otro lado del They río. were going to go to the other side, the Jordan. Y llegan todos los discípulos, Jesús, And all the disciples say, Jesus, ¿acaso estás loco? are you crazy? ¿Te estás durmiendo? Los que están durmiendo ahorita. You're asleep, for all those who are asleep. ¿Te right now. estás durmiendo? You're asleep. ¿Qué acaso no es la tormenta ni? Don't you see that there's a storm right now? Jesús dice, ¿por esto me despertaron bola de animales? Jesus says, this is why you guys woke me? Imagínate, yo imagino que Jesús se paró así I imagine Jesus got up and said, y le habla a la tormenta. and he speaks to the storm. Le dice, shh. And he says, Can I have the other slide, please? Giselle? Other slide. This is the moment where you like, make me look good. So, él dice, shh, no necesitas hablar, solo creer. you don't need to speak, just Y believe. le dice a la tormenta, ¿qué no ven que me estoy durmiendo? And they said to the storm, don't you see that I'm sleepy? ¿Por qué no te pones de pie un momento? Why don't you stand for a little bit?